अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पिजन प्राइड की तरफ से आज हम एबटाबाद सिटी में एक चैंपियन छत जो कि पिछले 15 साल से इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। हालिया जेट में मुख्तलिफ घरों से इनकी बाजियां थी, 1-to-1 मुकाबले थे, उनमें भी इनकी चैंपियन परफॉर्मेंस रही है जी। ये छत है खलीफा सरदार उमैर साहब, जो कि एबटाबाद की कबूतरबाजी का एक बड़ा नाम। उस्ताद रजाक पार्टी से इनका ताल्लुक है और हरीपुर हज़ारा से उस्ताद अख्तर करीम, जो कि ब्रीडिंग किंग है, पाकिस्तान की कबूतरबाजी का एक बहुत बड़ा नाम, उनके शागिर्द खास है। तो आज आपको इनके इंतहाई नायाब किस्म के कबूतरों का शौक करवाएंगे। उमैर भाई तो खुद इस वक्त छत पे मौजूद नहीं है, उनके छोटे भाई हैं अहमद भाई, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी तरफ चलेंगे और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम है अस्सलाम। अल्लाह पाक का करम फहाद भाई, ठीक ठाक। अहमद भाई, आपको पिजन प्राइड की तरफ से बहुत ज्यादा मुबारक हो। हालिया जेट में आपके जिन घरों से 1-to-1 मुकाबले थे, माशाल्लाह आपने तमाम घरों से मुकाबले विन किए और कपों के अंदर भी जिन कपों में ये छत पार्टिसिपेट कर रही थी उसमें चैंपियन परफॉर्मेंस रही है आपकी। तो हमारी तरफ से एक दफा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो साथ बैठे हुए हमारे जो खैर दोस्त हैं, मुबारक। भाई हैं, उनका जरा तारुफ करवा दें। खैर मुबारक जी फहाद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है, आए हैं हमारी तरफ। दोस्तों भाइयों को शौक करवाना है। हमारे साथ भाई बैठे हैं, जाहिद भाई हैं, नवे शहर से ताल्लुक है इनका और खलीफा सरदार उमैर के शागिर्द हैं। अच्छा, आपकी पार्टी से ही इनका ताल्लुक है और जी ये जी भी शो के साथ वो बसते हैं। जी जी, वो बस हैं। अच्छा, तो अहमद भाई, माशाल्लाह पिछले 15 साल से छत की चैंपियन परफॉर्मेंस रही है। हमारे दोस्त बाब हैं हरीपुर से, रावलपिंडी से, काफ़ी अरसे से वो हमें कह रहे थे कि आपके पास जाएं, उन नायाब कबूतरों का शो करवाएं जिनके बच्चे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर गल्फ में जाके चैंपियन परफॉर्मेंस दे रहे हैं गर्म इलाकों में। तो ये कबूतर आपके पास जो अभी मौजूद हैं, ये कितने अरसे से हैं आपके पास कबूतर? ये फहाद भाई 15 साल से हमारे कबूतर हैं, वही चाह रहे हैं, वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं। ये अमैर भाई जो हैं, उनकी जेर साया आप ये छत उड़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये उन्हीं की छत है अच्छा, फहाद अमैर भाई भाई। की छत है। जी अमैर भाई खुद मौजूद नहीं है दोस्तों, भाइयों आपको पहले भी बताया, अगर अमैर भाई होते तो डिटेल से इन चीज़ों के ऊपर गपशप होती। इनके पास कमानगर सिलकोटी कबूतर, जो कि पिछले 25 साल से इनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद अख्तर करीम साहब के पास मौजूद हैं। वो जो नमी वाले इलाके हैं, जिन इलाकों में कबूतर शाम को नहीं बैठते, तो वो क्रॉस करके जिनके पास ये कबूतर मौजूद है, अच्छी तरह उन्हें इन कबूतरों का रिजल्ट पता है। बहुत ही नायाब किस्म के कबूतर हैं। आज उन कबूतरों का आपको शो करवाएंगे और भी मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं इनके पास। तो अहमद भाई, आपकी कामयाबी का क्या राज है कि आपकी हमेशा से 15 साल से चैंपियन परफॉर्मेंस रही है? कप के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आपकी रहती है इन पोजीशनों में से कोई। तो इसके पीछे ऐसा क्या लाया अमल है? आपके कबूतर इतने अच्छे हैं या आपकी संभाल है या दाना पानी है? तो इस बारे में हमारे दोस्त बाप को बताएं कि जो पिजन लवर्स हैं, कि उन्हें कुछ सीखने में मिल जाएगा कि इस कामयाबी का ऐसा क्या राज है। सबसे पहले तो फहाद भाई कबूतर अच्छा होना जरूरी है। जी। कबूतर अच्छा होगा तो संभाल भी काम आएगी, बाकी चीजें भी काम आएगी। तो जो हमारे नए शौकीन हजरात हैं, तो वो जब नया कबूतर घर लेके आते हैं, उसमें उन्हें क्या देखना चाहिए? ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आपके पास तो देखें अब 20-25 साल से वही पुराने कबूतर चले आ रहे हैं, उनकी खसूसियात का आपको पता है कि कबूतर के अंदर जो ब्लड वाइज अच्छे कबूतर होते हैं, उनके अंदर क्या खसूसियात हैं और क्या होनी चाहिए। और जो कबूतर पॉइंट्स देखते हैं लोग बाहर से लेके आते हैं, तो वो ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखा जाए और कबूतर घर लाना चाहिए? फहाद भाई सबसे पहले तो कबूतर देखना चाहिए कि ब्लड उसका देखना चाहिए। जी। फिर देखना चाहिए बैलेंस हो कबूतर का, और इसी तरह के हड्डी है, जोड़ है, ये सारी चीजें उसमें चेक करनी चाहिए। पल्ला चेक करना चाहिए उसका, और बाहर के पार 10वीं कली 10वीं कली, काफी भाई समझते भी हैं इस चीज जी। को, और यही चीजें चेक करनी चाहिए। फिर परख करके कबूतर लेना चाहिए बाहर से। अच्छा, आपकी नज़र में कबूतर में जो पॉइंट्स होते हैं वो भी मैटर करते हैं, पॉइंट्स को भी बिल्कुल। देखना चाहिए? क्योंकि कुछ शौकीन हज़रात कहते हैं सिर्फ ब्लड को देखना चाहिए, पॉइंट्स का कुछ किरदार नहीं होता। लेकिन ये बात आपसे इसलिए की है, माशाल्लाह पिछले 15 साल से अनबीटेबल रहे हैं आप। तो आपकी जो ये परफॉर्मेंस है, आपके पास जो परिंदे हैं उनमें आपकी मेकिंग है, जोड़ा डालते वक्त उमैर भाई पॉइंट्स को भी देखते हैं?
जी बिल्कुल देखते हैं। तो पॉइंट ये पोर्शन सारे कंप्लीट हो गए तब भी कबूतर आगे से अच्छी परवाज देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पास अभी कौन कौन सी ब्रीड्स के परिंदे इस वक्त मौजूद हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मियां नज़ीर ब्लड लाइन है, जी। काले कमानगार कबूतर हैं हमारे पास, गोल्डन कबूतर हैं, हमारे उस्तादों के मोहतरम वाले कबूतर हैं। ये कबूतर हमारे पास चल रहे हैं, उस्ताद चौधरी सखी भट्टी साहब के घर के कबूतर हैं हमारे पास, टेडी टेडी कबूतर भी कबूतर। आपके पास जी मौजूद है। जी। तो इस वेदर में जो नमी वाला एरिया है इसमें आप किस तरह का स्ट्रक्चर का कबूतर लाइक करते हैं कि कबूतर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? कबूतर ना इतना बड़ा होना चाहिए ना इतना छोटा होना चाहिए, कबूतर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस जो कबूतर होता है वो आता है नमी में भी आता है और अच्छी उड़ान करके वापसी भी करता है। अहमद भाई जरा अपने आप कुछ कबूतरों का शौक करवाएं दोस्तों भाइयों को। ठीक है जी, मैं आपको मियां नज़ीर ब्लड लाइन के कबूतर हैं हमारे पास, जी। हमारे उस्तादों के से आए हुए हैं, उस्ताद अख्तर करीम साहब से, तो उनका शौक करवाते हैं आपको। वीवर्स इस वक्त हमारे साथ छात मालक खलीफा सरदार उमैर साहब भी मौजूद है। चैंपियन ऑफ चैंपियंस एबटाबाद खलीफा सरदार उमैर साहब, जो कि एबटाबाद की कबूतरबाजी का एक बड़ा नाम। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम फाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत सेट है आपकी? अल्लाह का करम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भाई, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो पिजन फ्राई टीम की तरफ से कि आलिया जेट में आपकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 1-1 मुकाबले थे जिन घरों से, तमाम घरों से इस छात्र ने विन किए। तो आज हम आपके पास आए हैं, जो आपके पास नायाब कबूतर हैं, नायाब ब्रीड्स हैं, उनका शो करवाने के लिए। तो आप हमें अपने कुछ नायाब कबूतरों का शो करवाएं। पहले तो अहमद भाई से बात हुई है, तो अभी आप खुद आ गए हैं, तो बेहतर तरीके से शो करवाया जाएगा दोस्तों भाइयों को। फाद भाई, दरअसल मैं किसी काम के हवाले से गया हुआ था, अभी पहुंचा हूँ, जी। तो आप ही आए हुए, मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी लगा लेते हैं। फाद भाई, ये हमारा परिंदा है, ये मियां नज़ीर ब्लड लाइन में से बने हुए हैं। इनके जो बड़े माँ बाप थे, मैं अपने उस्ताद ग्रामी उस्ताद अख्तर करीम साहब से लेकर आया था, फिर उसी से मैंने इनको मेंटेन किया है। जी उमैर भाई, इसका एक्सक्लोज आप लेने दें। उमैर भाई, इन कबूतरों को आपने कौन सा नाम दिया और किस नाम से? ये हमारे 18 नंबर हैं जी, क्योंकि मैं जो भी कबूतर लेके आता हूँ ना विकी भाई से, अपने उस्ताद ग्रामी से, जी जी। तो उन्होंने जो नंबर डाला होता है, मैं फिर वही नंबर जो है ना आगे उसमें चलाते हैं उसी चलाता हूँ, नाम से। ताकि जो है जब वो आते हैं तो फिर मैं उन्हें बता देता हूँ ये वाले कबूतर हैं, फिर उनके जहन में भी आ जाते हैं ये कौन से हैं। माशाल्लाह। कुंदे का शो करवाएंगी उमैर भाई? दोस्तों, इस वक्त एबटाबाद सिटी से हम आपको खलीफा सरदार उमैर साहब के इंतहाई नायाब किस्म के ब्रीडर कबूतरों का शो करवा रहे हैं। इन कबूतरों के बच्चे उमैर भाई के जो ग्रुप के अपने दोस्त बाब हैं, उनके पास पूरे पाकिस्तान में जाके चैंपियन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टेल का शो करवाएं उमैर भाई। पंजों का शो करो। ये इसका दूसरा कुंदे का भी शो कर लें। अच्छा उमैर भाई, ये आपके जो कबूतर हैं इनमें कलर कौन कौन से निकलते हैं? ये सलारी ही निकलते हैं? इसमें थोड़े से लाइट भी निकल जाते हैं और इस जी। तरह के भी निकलते हैं, ज्यादा इसी तरह के निकलते हैं। छटों वाले। जी, छठ वाले इस तरह जीरा कलर है इनका, जैसा कलर जो है। और चोंच का कलर, पंजों का कलर ब्लैक ही होता ये है? स्याह होता है जिनका, इनका स्याह ही है। माशाल्लाह। मैं भाई पंजों का शो करवा दे। ये पंजों का। पूरा व्यू लेने दे इसका। ये फात भाई दूसरा कबूतर है जी, इसी के साथ का जी।
اللہ کا شکر ہے. یہ بھی اسی بریڈ سے؟ جی جی اسی بریڈ سے. یہ بھی میل ہے مہر بھائی؟ پہلے بھی جی جی میل کا میل شو ہے، کرو. یہ دونوں بھائی ہیں. اچھا مہر بھائی، یہ جو کبوتر کے باہر کے 3 پار ہوتے ہیں، آپ کس طرح کا کندہ لائک کرتے ہیں؟ پہلا ہم نے دیکھا ہے وہ کبوتر، اس کا بھی تھوڑا نواں کندہ باہر تھا، تو یہ کبوتر آپ کس طرح کا کندہ؟ ادھر جو ایبٹ آباد کا ویدر ہے، ماشاءاللہ آپ کی چیمپئن پرفارمنس رہی ہے ہمیشہ سے، آپ کی پچھلے 15 سال سے بہت ہی آپ کا رزلٹ جو ہے اچھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو کبوتر ہیں ان کا جو یہ کندہ ہم نے دیکھا ہے بڑا ہی بیلنس کندہ ہے؟ اور فلائنگ سٹائل آپ کس طرح کا پسند کرتے ہیں؟ باہر کے جو 3 کندے ہیں، 9واں باہر ہونا چاہیے، 9واں 10واں برابر ہونا چاہیے؟ اور بھائی 9واں 10واں برابر ہو تب بھی ٹھیک ہے یہاں پر، جی اور اگر 9واں تھوڑا سا بڑا ہو وہ زیادہ اچھا ہے یہاں پر. دوسرے کندے کا شو کروائیں. ماشاءاللہ میں بھائی اس کا آئی کلوز اپ لینے دیں. میں بھائی اس کی ایج کتنی ہوگی اس پرندے کی؟ یہ ابھی 10 کری اس نے صاف کیے ہیں جی، تقریباً 2-1 مہینے پہلے. اچھا ینگ ہے ابھی؟ جی ابھی ینگ پٹھے ہیں جی. اچھا مہر بھائی، ان کی آئز کا کلر کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ آئس میں جو ہے ان کی پلین آئس بھی ہیں جی، جی اور گلابی ڈورے دار جو آئس ہے زرے دار لائٹ سے، وہ بھی ہیں جی. دوسری آنکھ کا شو کرو. ماشاءاللہ پورا بھی لینے کا مہر بھائی اس پرندے کا. دوستوں مہر بھائی کے پاس پرندے تو بہت زیادہ ہیں، کچھ سلیکٹڈ برڈز کا آپ کو شو کروائیں گے. ان کے پاس ٹیڈی، گولڈن، کمانگر اور اسپیشلی جو سلکوٹی کبوتر ہیں ان کے پاس، وہ پچھلے 25 سال کے ان کے استاد محترم استاد اختر کریم صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں، جن کی واپسیاں بہت اچھی ہیں، بہت ہی سمجھدار کبوتر ہیں، سیان کے لاجواب ہیں. ان کبوتروں کا بھی آپ کو شو کروائیں گے. انہی کا کراس کر کے یہ ادھر اپنے جو مختلف نسلوں کے کبوتر ہیں یہ آگے اپنی جو پروازی چھت ہے اس کے اوپر چھوڑتے ہیں. مہر بھائی یہ ایج میں تھوڑا بڑا لگ رہا ہے، یہ اسی بریڈ سے؟ جی اسی بریڈ سے، یہ پہلے کے پول کا آیا ہوئے ہیں تھوڑا سا، اچھا اس سے پہلے یہ وہ گہرا بڑے ہے جوان ذرا، ہوئے. اس کا کلر بتا جی رہا جی ہے. اس کی یہ دوسری کریز تھی، اچھا تو آستہ آستہ یہ جو ہے نا کلر گہرا کرتے جائیں گے جی. دوستو خلیفہ سردار میر صاحب انتہائی نایاب قسم کے بریڈر کبوتروں کا آپ کو شو کروا رہے ہیں اس وقت ہم ایبٹ آباد سٹی سے. رائس کلوز اپ لینے دیں اس کا. کیونکہ بھیڑ میں پڑے ہوئے ہیں، ہم انہیں پکڑتے شکڑتے کام ہی ہے. جی مہر بھائی، ان کبوتروں کو آپ زیادہ تر کون سے کبوتروں میں کراس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو اپنی خود کی میکنگ ہوتی ہے آپ کی، آپ بائی سے کبوتر کام ہی لاتے ہیں، تو جو نمی والے علاقے ہیں ادھر آپ اڑاتے ہیں، ادھر آپ کون سا کراس انہیں دیتے ہیں؟ انہیں جو ہے ہم 2 طرح کا کراس دیتے ہیں. جی ایک چودھری صاحب والی بلڈ لائن میں ہم انہیں ٹچ دے رہے ہیں، جی دوسرا ہمارے جو استاد محترم کے کبوتر ہیں نیلے ڈاب والے، ان میں ان کو جو ہے نا ہم کراس دیتے ہیں. تو وہ کبوتر سخت گرمی کے اندر اڑنے والے کبوتر ہیں، ادھر نمی والے علاقوں میں وہ شام کے وقت کبوتر بیٹھ جاتے ہیں جب ٹیڈی کبوتروں کا آپ کمان کر کبوتروں میں کراس کرتے ہیں. دراصل فات بھائی ہم جو کبوتر اڑاتے ہیں نا جی وہ نسخوں پر نہیں اڑاتے. ہمارے کبوتر اپنی پرفارمنس پر جو ہے نا 3 4 5 تک چلے جاتے ہیں. اپنی بلڈ لائن جی کے اپنی اوپر بلڈ لائن پر ہی، پھر انہیں چھیڑنے کی ضرورت ہی جی نہیں پڑتی ہمیں. استعمال کرتے ہیں جی آپ. صرف سنبھال پر ہی اٹھتے ہیں جی. دوسری آئی سے کلوز اپ لینے گے. دوستو یہ
جو ہمارے نئے شکین حضرات ہیں ان کے لیے خلیفہ صاحب نے بہت اچھا ٹپ دیا ہے. دیکھیں 15 سال سے ان کی پرفارمنس لاجواب رہی ہے، چیمپئن پرفارمنس رہی ہے. کہ ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک اچھا کبوتر اس کی اچھی سنبھال کی جائے تو وہ واپسی کر لیتا ہے. اگر آپ اسے چھیڑ چھاڑ کریں گے، کیونکہ موجودہ وقت میں آج کل پروفیشنل میڈیسنز آ گئی ہیں جو ہمارے نئے شکین حضرات ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹپ ہے. کندے کا شو کروائیں گے خلیفہ صاحب. جی دوستو، جیسے مہر بھائی نے پہلے بات کی ہے، نواں کندہ تھوڑا باہر ہونا چاہیے. دیکھ لیں بالکل بیلنس کبوتر ہیں. ان کے تمام کبوتر پوائنٹس میں پورے ہیں، ریشم کی طرح نرم اور ملائم. دوسرے کندے کا شو کروائیں. ماشاء اللہ، ٹیل کا شو کروائیں. میں بھائی ادھر آواز کا دباؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو ادھر کس طرح کی ٹیل کا آپ نیش کی نژاد کے لیے بتانا چاہیں گے کہ کس طرح کی ٹیل ہونی چاہیے؟ بات بھائی ٹیل جو ہے نا 2 پتے اگر ہو نا زیادہ بہتر ہے. جی 1 پتے سے 2 پتے اگر ہو نا تو جی اس میں جو ہے واپسی آپ کی زیادہ بہتر ہے. 1 پتے والا بھی اٹھتا ہے لیکن وہ زیادہ تر جو ہے نا شام کو باہر چلے جاتے ہیں، پھر شام کو بیٹھنا ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں. دوسری بات ہے ہوا کا دباؤ بھی ہے. جی 2 پتے والی دم ہوتی ہے، پھر اس میں واپسی بڑی آسانی ہوتی ہے کبوتر کے لیے کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ مہر بھائی اس کا پورا ویو لینے دیں. اب یہ بھی یہ بڑا کبوتر ہے جی. یہ جو ابھی ہم نے شو کروایا جو ہے شو کروائے ہیں نا وہ جی، سارے اسی کی بلڈ لائن ہے جی. یہ بڑا کبوتر ہے جی، سارے محترم سے یہ آیا تھا جوڑا. ماشاء اللہ. دوستو اس وقت مہر بھائی کے ہاتھ میں جو پرندہ ہے وہ بریڈنگ کنگ کبوتر بازی کا ایک بہت بڑا نام استاد اختر کریم، ان کی طرف سے انہیں گفٹ آیا یہ پرندہ. ماشاء اللہ، آئس کلوز اپ لینے میں برا منا رہے ہیں پرندے. ہاں دراصل بریڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ہم. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بریڈر جو کبوتر ہیں ہم انہیں نہیں چھیڑتے نا، جی تو اس وجہ سے. ماشاء اللہ. دوسری آئی سے کلوز اپ لیں گے. دوستو صاف ہو شفاف آنکھوں کے کبوتر ہیں یہ. ماشاء اللہ. کندے کا شو کروائیں گے. یہ جی اس کا کندا ہے. ماشاء اللہ. دوستو یہ دیکھیں اس کا بھی نواں کندہ تھوڑا بڑا ہے. دوستو مہر بھائی کبوتر بازی میں اپنے استاد محترم کی طرح بریڈنگ کے پورشن میں بھی بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. پرواز والے جو پورشن میں اس میں تو ان کی ہمیشہ چیمپئن پرفارمنس رہی ہے، اور بریڈنگ میں بھی بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو انہوں نے جو پرندے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے علاقے کی مناسبت سے بنائے ہوئے ہیں کہ اس ویدر میں جس طرح کے کبوتر پرواز میں کام کرتے ہیں انہوں نے اسی طرح کے کبوتر آگے سے مینٹین کیے ہوئے ہیں. ان کے جتنے بھی کبوتر ہیں وہ اپنے تمام پوائنٹس میں اپنے پورشن میں کمپلیٹ ہیں، اور بلڈ وائز یہ پرندے ان کے پاس کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے استاد محترم کی طرف سے انہیں تمام پرندے گفٹ آئے ہوئے ہیں. کیا ہی نایاب قسم کے پرندے ہیں جی خلیفہ صاحب کی. یہ بان ٹیل کا پرندہ ہے.
دوستو آپ کو خلیفہ صاحب کے جتنے بھی پرندوں کا شو کروائیں گے، اس سے پہلے میں تو شو کر چکا ہوں کہ ان کے تمام پرندے اپنے پورشنز میں کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو پورشن کوئی لوز نہیں ہوتا۔ یہ خلیفہ صاحب پورا ویو لینے دے ایک دفعہ اس کا۔ ماشاءاللہ یہ فہد بھائی اس کے ساتھ مادہ یہ لگی ہوئی ہے جی، یہ بھی اسی بریڈ سے جی ہے۔ جی میاں صاحب والی پرندے ہیں جی۔ دوستو یہ خلیفہ صاحب کے ہاتھ میں استاد میاں نذیر مروم صاحب کے گھر سے آیا ہوا ایک پرندہ ہے۔ ماشاءاللہ آئس کلوز اپ لینے میں۔ یہ بڑی فیمیل ہے جی؟ جی جی بڑی فیمیل ہے جی، اسی نار کے ساتھ لگی ہوئی۔ صاف و شفاف آنکھ ہے اور اس کے ذرات بھی بالکل کلیئر ہیں۔ ماشاء 50 نمبر لیں، 50 نمبر اسی طرح کا جو دوسری آنکھ کا شو کروائیں۔ دوستو ایک دفعہ پھر آپ کو بتائیں کہ خلیفہ صاحب کے پاس بہت ہی نایاب قسم کے پرندے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ کچھ سلیکٹڈ برڈز کا آپ کو شو کروایا جا رہا ہے، اور ان کے پاس جو پرندے موجود ہیں یہ پہلے اڑاتے ہیں کپوں کے اندر، اس کے بعد یہ پرندے آگے جوڑوں میں لے کے آتے ہیں۔ مہر بھائی یہ کبوتر کی آنکھوں میں جو رینگز ہوتے ہیں یہ تمام بریڈز میں ہوتے ہیں یا کچھ خاص بریڈز ہیں جن میں؟ دیکھیں رنگز تو ہر آنکھ میں ہوتے ہیں، کچھ جی نظر آ جاتے ہیں سامنے، کچھ وقت کے ساتھ جو ہے کبوتر اپنی آنکھ صاف کرتے ہیں پھر ظاہر کر دیتے ہیں، جی کچھ رنگ بریک ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ شوق ہو جاتے ہیں، اور ہر بریڈ کے اپنے اپنے رنگ بھی ہوتے ہیں۔ پورا ویو لینے دیں۔ یہ فہد بھائی یہ ہمارے 18 نمبر ہی ہیں، ہم نے انہیں تھوڑا سا کراس دیا اپنے 50 نمبر میں۔ جی یہ ہمارے جو 50 نمبر ہے نا جی ماشاءاللہ بازیوں میں بہت اچھی پرفارمنس دیتے رہے ہیں۔ اس سال اس کی 2 بہنیں اڑی ہیں جی، جی تقریباً وہ پہلی پھرت میں طوفان بھی تھا، جی لیکن پہلی پھرت میں وہ ایک 2:12 پر بیٹھی تھی اور دوسری 2:28 پر، اور اس کے بعد ہر دن جو ہے نا جی تقریباً وہ 3 بجے کے بعد ہی بیٹھی ہیں۔ اچھا ٹائم اس کا جو جی تھا جی وہ اچھا ہی رہا ہے اچھا ہمیشہ۔ ہی رہا ہے جی۔ آئس کلوز اپ لینے میں۔ اس کا آنکھ کا کلر بھی تھوڑا چینج ہے، لالی زیادہ ہے۔ جی اچھا انہیں جو ہے نا ہم نے تھوڑا سا کراس دیا ہے نا اچھا اچھا اپنے 50 نمبر میں ان کو کراس دیا کراس دیا ہے، اور ان کا جو باپ ہے نا جی وہ 2023 میں اڑا ہوا ہے جی، 7 پھرتیں اڑا ہوا ہے، اور تقریباً جو ہے وہ آخری پھرت میں تقریباً 4:30 کے بعد ہی بیٹھا تھا۔ جیٹ کی بات جی ہے۔ جی جیٹ میں ہم اڑاتے ہی جیٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم سلیکٹو ہوتا ہے، کام جی پر ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، اس وجہ سے صرف جیٹ کا شوق کرتے ہیں جی۔ ویسے بھی ایبٹ میں جو شوق ہے وہ جیٹ کا ہی ہے، جی چاہے ایبٹ یا پورے پاکستان میں کہتا ہوں شوق جو ہے نا وہ صرف اصل جیٹ کا ہی ہے۔ باقی اصل میں تو موسم آپ کو پتہ ہی ہے لوز یہاں ہوتا پر ہے۔ تو کافی لوز ہو جاتے ہیں۔ دوسری آنکھ کا شو کروائیں۔ ماشاء اللہ بندے کا شو کروائیں۔ ماشاء اللہ اب اس کا بھی کندہ دیکھیں، نواں کندہ باہر ہے۔ جتنے بھی کبوتر آپ دیکھیں گے میکسیمم کبوتر جو ان کی میکنگ ہے انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، کندے مینٹین کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ یہ دوسرا کنگا بھی
फहद भाई ये 50 नंबर है जी हमारे। इनके पीछे भी हमारे उस्तादों के बड़े कबूतर हैं जी। वो उस्ताद जफर साहब वाले एक बर्ड्स था हमारे पास, हम जी अपने उस्तादों से लेकर आए थे। तो वो उन्होंने 50 नंबर से 48 नंबर से हमने इनको पहचान दी हुई है अपनी ना। जी। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है यहाँ पर जी इनका। तकरीबन इनका 4-5 साल से जो हमारी जेठ की बाजियाँ हैं उनमें इनके बच्चे उठ रहे हैं। मेहर भाई, इन कबूतरों को आप ज्यादातर किन कबूतरों में क्रॉस इन्हें करते हैं? ज़्यादा क्योंकि टेडियो में ले इनके जाते बारे हैं। में मैं भी जानता हूँ, कपों के अंदर इनके अक्सर 4-5 बच्चे जो है वो जरूर शामिल होते हैं बाजियों के अंदर। तो इनको क्रॉस आप लाल आंख में ही करते हैं? इस दफ़ा इसकी 2 बेटियां जो है ना जी बाजी में उड़ी हैं जी, और 7 दिन पूरा उड़ी है। अभी वो भी हमने जो है ना काट कर जो है ना जोड़ों में डाल दी है, और ये खुद भी हमारे पास अच्छा उड़ा हुआ है। अच्छा उड़ा हुआ है जी ये भी हमारे पास परिंदा। इसके बच्चे भी काफ़ी अच्छे उड़े हैं जी। आगे से इसके बच्चों के बच्चे भी आपको मैंने दिखाए हैं। जी जो इससे पहले जो दिखाया ना जी जी। वो इसका पोता लगता है रिश्ते में, ये दादा है अच्छा, उसका। ये मेन बड़ा कबूतर है। नहीं, इसका बाप ही हमारे पास है, वो अच्छा दूसरी जगह हमने छोड़ा हुआ है। इसका बाप ही हमारे पास है, ये भी है, इसकी सारी आगे से ब्लड लाइन हमारे पास 48-50 नंबर चल रहे हैं। आइस क्लोज अप लेने दें। तो मैं भाई, जो लोग कहते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड यही होता है कि ब्लड के बारे में आपके पास पूरी जानकारी हो, तो वो परिंदे जो खसूसियात और उनमें कितने अरसे से आपने मेंटेन की हुई हैं, उनकी तमाम खसूसियात के बारे में आपको पता है। इन्हें किस तरह क्रॉस किया जाए, किन कबूतरों में क्रॉस किया जाए? बेसिकली हम तो इन्हें टेडगो में भी क्रॉस करवाते हैं, जी। और जो हमारे पास जो इंसेरे कबूतर सिलकोटी है उनमें भी इनको क्रॉस करवाते हैं जी। दोनों में अच्छा रिजल्ट दोनों रहा में है? अच्छा रिजल्ट है इनका। दूसरी आंख का शो और ये करो। खालस भी उड़ते हैं। अच्छा। हाँ, ये खालस खुद भी उड़ते हैं। ये परिंदा मेरे पास, आप यकीन माने कि इस मौसम में जब ये पठा था ना जी। तो अहमद ने उड़ा दिया था इसको। ये इसी मौसम में तकरीबन एक दिन भी नहीं बैठा, आगे से दूसरे दिन भी नहीं बैठा, तीसरे दिन ये बैठा 1 बजे। अच्छा, माशा। रात को ये बैठ नहीं सका इस मौसम में, फिर हम इसे जो है ना ब्रीडिंग में ले गए थे। तो मैं भाई, ये कबूतर जो लंबी परवाज देता है, तो इसके पीछे ब्लड लाइन का किरदार होता है, कुछ प्रैक्टिस भी होती है, या दाना पानी का किरदार भी होता है? देखिए, दाना पानी तो तीसरे नंबर की चीज है। जी सबसे पहले आपके पास परिंदा अच्छा होना चाहिए, उसकी ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, वो पॉइंट्स में पूरा होना चाहिए, वो अपने तमाम स्ट्रक्चर में बैलेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जब उसे प्रैक्टिस देंगे, उसके बाद आपका दाना पानी और आपका की खुराक जो है ना वो असर करती है। मेन चीज है कि परिंदा आपके पास अच्छा होगा, फिर उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो जो दाने पानी वाला पोर्शन है, नुस्खा जात वाला, वो एंड में आता वो है, वो एंड में स्पोर्ट के है लिए जी। होता है। वो चले आप एक फिरत में दाना पानी लगा लेंगे, 2 में लगा लेंगे, 7 में तो दाना पानी नहीं जी चलता। जी 7 फिरतों में कबूतर की ब्लड लाइन चलती है, कबूतर का बैलेंस चलता है, कबूतर की नस्ल चलती है, कबूतर के पॉइंट पूरे हो, कबूतर बैलेंस हो, कबूतर अच्छी ब्लड लाइन से ताल्लुक रखता हो, वो चलता है। तो मैं भाई, ये जो लंबी फिरते होती हैं, जिस तरह 11 रोजा और 7 रोजा, तो इनमें कबूतर जो वन डेज में कबूतर होते हैं, कुछ लोग वो वन डेज खेलते हैं, तो वो कबूतर स्ट्रक्चर वाइज लंबी फिरतों में चल जाते हैं, जिस तरह अभी कुछ लोगों ने कबूतर बनाए हुए हैं, स्मार्ट से कबूतर होते हैं, मीडियम साइज के, वो कबूतर लंबी फिरतों में चल जाते हैं, या जो डकबाजी का कबूतर होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है? देखिए, जो वनडे वाले कबूतर होते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और होता है, जी जो वनडे के ही लिए काफ़ी होते हैं। अगर उन्हें आप लंबी फिरतों में लेकर जाएंगे तो उनके लूज होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो परिंदा आपका पूरा होगा, जिस्म में पूरा होगा, पले में पूरा होगा, और अपना एक वेट रखता होगा थोड़ा सा, जी वो आपका परिंदा जो है ना 7 फिरतों में काम करेगा। क्योंकि जिस तरह फिरतें लगती जाती हैं कबूतर अपना वेट लूज करता जाता है। तो वेट को बरकरार रखना, और अक्सर जो शौकीन है उनसे मिसप्लेस जो कबूतर हो जाते हैं, अच्छे भी होते हैं, वो इस वजह से ही हो जाते हैं, वो अपने उसका वजन जो है ना वो पूरा नहीं कर सकते, जिसकी ठीक। वजह से उनसे जो है ना परिंदे ज़ाया हो जाते हैं। तो ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। ये भी हमारे पास इधर उड़ता रहा है, ये देखिए अभी कलर भी लगाया हुआ है हमने इसे। इसकी आंख का शो करें।
3 नंबर लेकर आए, 3 नंबर एक इधर पड़ा हुआ है, ये दरमियान में। मैं भाई इसकी कितनी एज है? ये अभी जवान हुआ है जी, इसने अच्छा अभी 10 कली साफ किए हैं, तो इधर इधर छोटे ने जो है ना छत पे लगा दिया ऐसे, क्योंकि हमारा इरादा है जो है अगले साल नहीं तो उससे अगले साल इधर से ही हम शो करेंगे। अच्छा, ये जो आपका जी जी ब्रीडिंग सेटअप है जी जी, इसके ये ऊपर। हमने ब्रीडिंग सेटिंग बनाया था, लेकिन ये छत थोड़ी सी ऊंची है, तो कोशिश यही है कि इधर से ही हम शो करें। यहाँ पर कबूतर लगाने भी आसान है क्योंकि ऊंची छत है, जी तो वो जो दूसरी हमारा पुराना सेटअप है थोड़ा सा जो है नीचे है, तो वहाँ पर परिंदा लगाना ज़रा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। दूसरी आँख का शौक है। इसके जो है हाँ ना बच्चे जो है ना भाई, जी हमारा एक बहुत प्यारा भाई है आमुर मीर, जी जी। वो भी छोटे से लेकर गया था, माशाल्लाह उसके पास भी बड़ा अच्छा उड़े हैं ना, उसे बड़े पसंद है आमुर मीर को भी। अच्छा, जी माशाल्लाह जी, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जी रही है जी, हमेशा माशाल्लाह से। बड़ी अच्छी जी परफॉर्मेंस है जी उसकी जी, काफ़ी मेहनत करता है वो भी। ये कुंदा इसका बताएं, मेरे ये हाथ से गोल किए हुए अभी हैं ये हमने फ्रेंड। बस ये इन दिनों में हमने जो है ना ऐसे गोल किए है। अच्छा मैं भाई, इस छत पे आपके 5 नंबर जो कबूतर हैं उनमें से, या उस्ताद जफर साहब के जो बड़ा कबूतर है लाल आंख वाला, उसमें से कोई परिंदा मौजूद है? अवेलिया से फजान भाई, जी जी जेट चैंपियन जी जी, फजान भाई वो भी कह है रहे हैं जी, कि उन कबूतरों का भी जरा शो करवाएं साथ में। वो भी दिखा देते हैं जी, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये इसकी टेल का माशाल्लाह। इसका दूसरा बेटा भी लेकर वो देखते हैं। ये है जी बड़ा कबूतर जी, ये सारे मुहतरम से उस्ताद आया अख्तर था। करीम जी साहब। जी दोस्तों, ये उमैर भाई के जितने भी बर्ड्स अभी हमने आपको शो करवाए, ये देखें सारे पॉइंट्स में तो पूरे हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी ये परिंदे अपने साइज में पूरे हैं। माशाल्लाह, आज क्लोज अप लेने में। ये जी फात भाई बड़ा कबूतर जी, अच्छा, ये मेन क्योंकि बड़ा। क्योंकि ये हमने नया सेटअप बनाया है, जी तो मैं जो ब्रीडर कबूतर है ना वो मैंने अपने घर में दूसरी जगह छोड़े हुए हैं जी ना, जी। क्योंकि ये अभी नया यहाँ पर ठंड भी है, ऊंची अच्छा, जगह भी है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि कबूतर थोड़ा सा जो बुरा मना ब्रीडर है रहे ना वो बुरा मनाते हैं, क्योंकि नई जगह यहाँ पर वायरस पड़ने का भी खदशा होता है, क्योंकि एक दफ़ा इधर पड़ा भी है पिछले साल में, हैं। अच्छा, काफ़ी परिंदे ज़ाया भी हुए हैं उसमें। दूसरी आंख का शो करो। उमैर भाई, इसकी कितनी एज है बर्ड की? इसकी तकरीबन एज होगी जी, तकरीबन 7-8 साल 10 साल होगी इसकी भी। हमारे पास तकरीबन 7-8 साल से है, क्योंकि उससे हमने बड़ा पहले हाँ उस्तादों के वो पास जी भी। जी भी की वही से लाया था। कुंदे का शो करो। अच्छा उमैर भाई, जितने भी बर्ड्स आपके पास देखे हैं वो अपने तमाम पॉइंट्स में, पोर्शंस में कंप्लीट है। तो जो आप पेयरिंग करते हैं या अपने घर में कबूतर रखते हैं, वो उनके पोर्शंस तो कंप्लीट ही होते हैं, या अगर कोई परिंदा अपनी ग्रोथ ना होने की वजह से, सही ग्रोथ ना होने की वजह से, तो वो परिंदा भी आप अपने पेयरिंग में डाल देते हैं? फात भाई बेसिकली तो जो घर का परिंदा हो अगर वो थोड़ा सा कम भी निकल आए ना, जी हमें उसकी ब्लड लाइन का पता होता है, हम जो है ना उसे जो है कर देते हैं, ब्रीडिंग में ले आते हैं अगर ज़रूरी हो तो, लेकिन जो बाहर से लाते हैं उसे नहीं करते। तो वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि जो भी परिंदा ब्रीडिंग में डालूं वो जी, कंप्लीट हो, जो तमाम पोर्शन में जी कंप्लीट तमाम हो। पोर्शन में कंप्लीट होगा तो वो ब्रीडर होगा, जो किसी पोर्शन में भी रह रहे हैं ना मेरे जी, अंदाजे में वो ब्रीडर नहीं है। कमजोर नहीं होना चाहिए कि उसका हाँ, कोई पोर्शन। कोई पोर्शन कबूतर का कमजोर नहीं होना चाहिए, वो भी ब्रीडर कबूतर का। उड़ने वाला कबूतर चल जाता है, लेकिन ब्रीड में वही कबूतर चलता है जो 100% खालस ही होता है अपने खून में।
पंजों का भी शो करवाएं। पूरा व्यू लेने दे एक दफा इस परिंदे का। मैं भाई इसके बच्चे गहरे भी निकलते हैं, सलारे भी निकलते हैं, या एक ही कलर में इस तरह वाइट गोल्ड? इसके बच्चे गहरे भी निकलते हैं इसी तरह के जी, जी। और इस तरह के भी निकलते हैं, लाइट भी निकलते हैं, जून सिरे टाइप, अच्छा लाल मोतियों वाले अच्छा, ये तमाम कलर निकालते जी। हैं। ये देखें, ये इसी का भी बेटा है, मैं आपको शो कराता हूँ इसको, इसका ये बेटा है, ये देखिए। माशाल्लाह, इस क्लोजअप लेने दी, बड़ा ही खूबसूरत परिंदा है। ये भी मेरे ख्याल से आपने उड़ाया हुआ है। जी जी, ये छत पे लगाया था तो फिर खुद ही रोक लिया है जी इसे जी। माशाल्लाह। मैं भाई, जब ये बच्चे होते हैं आपके पास, उस वक्त गहरी आंखों के होते हैं और वक्त के साथ इनकी आंखें या ये शुरू से ही इसी तरह की आंखों के साफ और शफाफ चमकदार आंखों के होते हैं? ये कुछ तो जो होते हैं ना, जी बचपन में ही जो है ना अपनी आंख लाइट कर लेते हैं, और कुछ जो है जब अपनी 9वीं 10वीं कली साफ करते हैं तो उसके साथ जो है ना अपनी आंख को कंप्लीट कर देते हैं। और फिर ये इनका प्रोसेस तो वैसे भी कबूतरों का चलता रहता है, जी। नस्ली कबूतरों का, हर साल वो कलर के साथ साथ आंख भी या लाइट करते हैं या शौक करते जाते हैं। दूसरी आंख का शो करो। माशाल्लाह, कुंदे का शो करो। दोस्तों, इस वक्त एबटाबाद सिटी से जेट चैंपियन खलीफा सरदार उमैर साहब के ब्रीडर कबूतरों का आपको शो करवा रहे हैं। माशाल्लाह, अभी अभी इसने 10 कली साफ किए हैं, तो मैंने इसे जो है ना पहले तो उड़ाने के लिए छोड़ा था फिर जो है रोक लिया है। यहाँ पे पूरा व्यू लेने दे एक दफा इसका। ये दूम टेल का भी शो कर ले। माशाल्लाह, ये हमारे ग्रेंटेड है जी, माशाल्लाह 10-12 साल से हमारे पास जो है ना रिजल्टेड ये चल कबूतर रहे हैं। हैं, और बड़ी वफा है इनमें। फात भाई, जो हमारे नीले कबूतर है ना, जी, ये उन सब का जद अमजद है जी। ये बेस है ये उनकी। बेस है, सारे से बने। अभी जो मैंने इनके बच्चे आपको दिखाए हैं ना, जी वो इसके जो पोते हैं उनके आगे से बचे हैं। सारी ब्रीड इसी से बनी है जी। ये हमने उस्ताद मोहतरम से लाया था विकी भाई से, तकरीबन 10-12 साल इसकी एज होगी, 10-1 साल। हाई क्लोजअप लेने दे इसका। ये बचा था जी जिस वक्त ये हमने लाया, तकरीबन दूसरी तीसरी कली में होगा। दोस्तों, ये उस्ताद अख्तर करीम साहब की वो ने आप कमानगर ब्रीड है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन छतों की चैंपियन परफॉर्मेंस रही है हमेशा से, उसके पीछे ये कबूतर मौजूद है। सख्त गर्मी के अंदर इन कबूतरों को क्रॉस किया जाता है दूसरे कबूतरों में। ये सारे जो है ना जैद भाई ने इसी कबूतर से बनाए हैं जी। तो जद ये अमजद यही है जी उनका जी। बेस है तमाम जी जी, कबूतरों का। काफी अरसा उनके पास रहे हैं कबूतर, सारे नीले उन्होंने बनाए हैं। दूसरी आंख का शौक। दोस्तों, ये कबूतर रेशम की तरह नरम और मुलायम है, हार्ड कबूतर नहीं है। मेहर भाई कह रहे हैं कि इस कबूतर की जो एज है
وہ کافی ٹائم سے ان کے پاس چلا آ رہا ہے. اور ان کے بچے پرفارمنس میں نا یہاں پر نیاب ہیں جی ہمارے لیے. کندے بہت کا اچھی ذرا شوق پرفارمنس ہے ان کی. یہ مین بڑا بریڈر کبوتر جی ہے دوستوں ان کا. بریڈ وہی ہوتی ہے جو رنگ نہ بدلے. جی یہ اپنا رنگ نہیں بدلتے جی. اپنا اپنے رنگ کلر میں جی رہتی جی ہیں. اپنے کلر میں رہتے ہیں. جو مرضی آپ ان کے ساتھ کریں یہ اپنا رنگ ضرور دیتے ہیں جیسے. میں بھی ذرا اس کی ٹیل کا اور پنجوں کا بھی شوق کروائیں. یہ ٹیل ہے جی مین اس کی. بڑا کبوتر ہے بریڈر کبوتر ہے. آپ کے جو استادوں کے کمان کا کبوتر ہیں ان میں سے ہے. اور یہ پنجے ہیں جی اس کی. ریل کبوتر ہے جی. نرم و ملائم کبوتر ہے یہ. ماشاءاللہ. یہ اس کا بیٹا ہے جی. یہ بھی زید بھائی کے پاس پڑا رہا ہے کافی عرصہ بریڈنگ میں. بڑے اچھے بچے اڑائے ہیں اس نے. یہاں پر بھی میرے پاس بھی جو ہے نا اس کے بچے بڑے اڑے ہیں جی. برہمنا آئی کلوز اپ لینے میں. اس کی بھی تقریباً 8-9 سال عمر ہوگی جی. اچھا یہ بھی جی بڑا پرندہ ہے. جی جی یہ بھی میرے پاس ادھر پورا دن اڑا ہوا ہے. اچھا جی یہ ایک دن اڑا ہے. یہ شام کو نہیں بیٹھ سکا. موسم جی خراب ہو گیا تھا. اگلے دن بیٹھا ہے. دوسری آنکھ کا شوق کروائیں. دوستو یہ خلیفہ صاحب کے گھر کے پاس ایک شادی ہے. ساتھ میں آپ لوگ میوزک بھی انجوائے کریں. یہ شادی ہے ساتھ پڑوس میں جی تو انہوں نے بتائی ہے. کندے کا شوق کروائیں. یہ ہے جی کندہ جی اس کا جی. دوسرے کندے کا شوق کروائیں. ماشاءاللہ. یہ ٹیل جی. یہ سلکوٹی ہے جی. یہ ہم نے لایا وکی بھائی سے جی. اپنے استاد محترم سے ان کے گھر کے ہی ہیں. یہ مین کبوتر ہیں جی. یہ وہ پرانے سلکوٹی جی جی کبوتر ہے. پرانے سلکوٹی جی. تقریباً 7-8 سال اس کے بھی ہو گئے ہمارے پاس. بھائی ذرا دھوپ والی سائڈ پہ اس کی آنکھ کو گھمائے. ہاں ادھر ٹھیک ہے. دوسری آنکھ کا شوق کرو. میں بھائی اس کبوتر کی ایج کتنی ہوگی؟ کتنے ٹائم سے یہ ایک آپ تو مجھے کنفرم نہیں ہے جی اس کی. کیونکہ یہ بڑا کبوتر وکی بھائی کی طرف سے آیا تھا. تقریباً ہمارے پاس اس کے 7-8 سال ہو کے. ان کا نہیں پتا. کافی ٹائم ہو گیا. جی کافی ٹائم ہو گیا. کندے کا شوق کروائیں. یس بس. میں بھائی اس کا پورا ویو لینے میں. یہ مہر بھائی احمد بھائی کے آپ نے جو پرندہ ہے اس کا بھی ذرا شوق کروائیں. یہ بھی وکی بھائی کی طرف سے آیا تھا جی. بٹیرا ہے ہمارا بڑا. اور بڑے اچھے رزلٹ ہیں جی اس کے. تقریباً اس کے بچے بھی ہمارے پاس بازیوں میں کافی اچھا ہو رہے ہیں جی. یہ اس کا پورا ویو ہے.
دوستو یہ وہ پرانے سلکوٹی کبوتر ہیں جو اپنے سائز میں اپنے کلر میں پورے یہ مینٹین کیے ہوئے ہیں. آئس کلوز اپ لینے دینا ہے. دوسری آنکھ کا شو کرو. میر بھائی یہ بھی آپ کا پرانا پرندہ ہے؟ جی جی پرانا پرندہ ہے، اس کی بھی تقریباً 6 سال ہو گیا ہمارے پاس. ابھی بریڈنگ میں لگا ہوا یہ اس کو میرا شوق ہے، وہ اس کے اور اس سائڈ سے خراب ہے تھوڑے سے. پنجوں کا شوق کروا دیں اس پرندے کو. میر بھائی پرندے تو بہت زیادہ ہیں، کچھ سلیکٹڈ برڈز کا دوستوں بھائیوں کو ہم نے شوق کروایا ہے. انشاءاللہ تعالی جلد ہی ایک نئی ویڈیو میں دوستوں انشاءاللہ بھائیوں جی. کو مزید کبوتروں کا شوق کروائیں گے. تو میر بھائی جاتے ہوئے جو ہمارے شوقین حضرات ہیں، پجن لورز ہیں، ان کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو. میسج تو یہی ہے جی کہ یہ ہمارا جو شوق ہے، پیار اور محبت کا شوق ہے. اپنے مخالف کی، اپنے حریف کی عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ حریف ہے تو شوق ہے. جتنا آپ اپنے حریف کو عزت دیں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے، اتنا آپ کو شوق میں مزہ آئے گا. تو تمام بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ تمام بھائی جو اہل شوقین ہیں، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شوق کریں، تاکہ یہ ہمارا جو شوق ہے یہ آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی میر بھائی آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دوستوں بھائیو اب آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس چھات کے اوپر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور آپ کو مزید کبوتروں کا شوق کروائیں گے. اللہ حافظ.